Have one of these sodas or? Okay, back to work. Gaya ka lang. Sorry na sorry to Madam Dimalin Lauzon. Ato na siya ibalik. Right after, magbunot ta sa itong palaki recipient for tonight. Oy, tomorrow is May na. I know, dagang kayo nag-abang-abang sa itong payout. Okay, palihog ko to. Ay, hello to Madam April Joy Imbate. You are the recipient for tonight and you have won. Para lagi siya nimo guys. Para lagi siya nimo. Again, tanan is the og. Andun lang kung kano sa ihatag ni Lord. Ano ra, tiwala lang. Okay, pay it forward to April Joy Imbate. Yay! An hour lang an hour. Taas na kayo na sa nga tanan. Ay nako, ay kunyog kwa na gyud. Okay, congrats! Hopefully, maklaim na to. Aron dugang siya for tomorrow. Abang-abang sa tong premiere vlog for Palista.